सर, एका वाटेन सरकाराचे कॅश फॉर जॉब स्कॅम भायर येता आनी दुसऱ्या वाटेन सरकारचे गोवा ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट पोस्ट भायर काडटा जॉबा खातीर. कितें सांगूंक सोदता? सो हांव एक लोकांक सांगूंक सोदतां की एडवर्टिजमेंट सामकें वाचात थिंगा. एडवर्टिजमेंटाचें कितें बरयलां एटलिस्ट 100 येसले ड्रायव्हर आनी कितें कितें घायलें थिंगा आनी लोक उमेदीन आसात ते जॉब मेळटले म्हूण तांकां. कितें लोकांनी म्हाका रिक्वेस्ट केला आदार दी म्हूण हेल्प कर ते जॉब. थोड्या लोकांनी सांगलां दीस इज माय ओनली लास्ट चान्स म्हूण अशें करून बरयलां. पूण लोकांक मातशें हांव सांगतां फकत आमच्या लोकांक न्ही सगळे गोंयांत मातशें वाचपाची ती एडवर्टिजमेंट. ते टेबल आहा थिंगा ते टेबला वयर लास्ट 4 उतर आहात ते मातशें सामकें वाचात. कितें बरयलें थिंगा purely on empanelment basis. Bodole Goa Human Resources Development Corporation is going to become a contractor, like a factory na hate labor contractor, that's what a contractor. तो तुगे एम्पॅनल करतलो आनी लेबर सप्लाय करतलो इतलेच ते. सो आमी बाजारां वयतात तेन्ना मानाय हाडपाक कोण गवणी आसा कोण कार्पेंटर आसा मागीर मोठे 4 गवणी 2 कार्पेंटर अशें करून वतात आमी. कामा वतले काम जालें तूं घरा परत आनी कांय ना. सो दीस इज नॉट एन एम्प्लॉयमेंट वीच यू वील गेट फ्रॉम द डिपार्टमेंट. इट वील बी ओनली दॅट यू आर अपॉइंटेड ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. Your contract may be for a few months, your contract may be on a daily basis, but it is not a job of the department. Please understand this clearly. हांव कित्याक सांगता लॉंग टर्म आप चिंतूंक जाय. तूं 10 वर्सां आसा जाल्यार पासून थिंगा कितें जालें तुका तूं चिंतलो बाबा हांव 10 वर्सां हिंग 2 वर्स काडले बरें करून बरें काम केलें स्वता म्हाका प्रेज करतात ऑफिसर येयले गेले तो रिटायर जाले ट्रान्सफर जाले प्रमोट जाले म्हूण हांव थिंगा काम करता. 10 वर्सांपासून तुका कांय कन्फर्मेशन कांय येना बिकॉज यू आर ऑन एम्पॅनलमेंट and you're brought on contract basis. So you have no security of job, no promotional avenue, no chance of getting any retirement benefits, and you will go on home when they decide I don't need you. So this is total mockery. हांव लोकां फोडयतात कितें करतात. हांव सरकाराक फकत एक सांगूंक सोदतां जॉब वेकन्सी आहा जाल्यार रेग्युलर डिपार्टमेंट अप्लाय हे अनाउन्स करून दी एडवर्टायज करून दी लोकांक चान्स दी जॉबाक अप्लाय करपाक रेग्युलर आसपा थिंगा. इट हेल्प्स देम फायनान्शियली, इट हेल्प्स द फॅमिली, इट ऑल्सो हेल्प्स देम गेट ऑल द बेनिफिट्स दे कॅन गेट एज गव्हर्नमेंट सर्वंट्स. बट डोंट डू दिस टायप ऑफ क्रुएल्टी. तुमको आहा जाल्यार पोस्ट प्लीज अनाउन्स देम, प्लीज एडवर्टायज देम प्रॉपरली and don't put by back door contractor as labor contract हाडटात तेशकोन हाडपाचें न्ही. आता लोक सर्विसेक लागून सर्वीस आनी गव्हर्नमेंट अशी एडवर्टायज दिता हेचेर कितें म्हणपाचें? सो तूं आयकलां असेंब्लीन हांव झगडटा ते कोण 10 वर्स काडले ते रेग्युलर कर म्हूण कित्याक ते रस्त्यार वयतले. तुमची आयज कोणागे आवय बापूय जॉबार आहात थिंगा तूं घरा धाडले जाल्यार कितें जातलें फॅमिलीची. भुरग्यां शिकपा जाय एड्युकेशन आयज इतली सोय न्ही. बरे कॉलेजी घायल जाल्यार पोस्ट म्हण पडटा गाडी गेल्यार घर रिपेर करूया कांय ना घरा कडेन कावा जाता. सो दॅट इज वाय येसले काडटा आसतना पोस्ट सामकें एडवर्टिजमेंट दिवपाचें. सो सेक्युरिटी आसतलें. पयलीं 15 दीस पयलीं अशी एक एडवर्टायज केल्ली आनी परवरी हांगा तर कितल्याशाच भुरग्यांच्यो लायनी लागलेल्यो आनी तेंचे कितें तरी पर हेका कितें 50 रुपीज कितें तरी फॉर्म भरपाक घेतलेलो. हेचेर कितें म्हणपाचें? It's the same form. Okay. Same form. This will become like Goa Regularization of Unauthorized Construction Act. कित केल्लें लोकांक सांगलें अप्लाय करून 10,000 रुपये एक एप्लिकेशना फाटी घेयले 8,000 एप्लिकेशन घेयले आनी बोले 8 कोटी जोडले सरकारान. कितले रेग्युलर केले एश कोन हे लोकांगे 50 रुपये घेवन हजारान लोक घेतलो आनी कितले पोस्ट आहा थोडे पोस्ट आनी हे पोस्ट हांवें म्हणलां दीज आर अगेन ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. लोकांक कित्याक डिमांड जालो कित्याक वर्सा टायम टू टायम ते पोस्ट भरनात. भरलो जाल्यार एटलिस्ट लोड लेस जावपाचो. आयज तूं पळय 200 भुरगे ग्रॅज्युएट जाले जाल्यार नेक्स्ट आनी 200 भुरगे ग्रॅज्युएट जातले आनी हे वर्सा तूं भरना जाल्यार वेकन्सी
हे आनी दुसरे वर्साचे वेकन्सी एडअप जातले म्हणल्यार इतले वर्सांचे 8,000 10,000 लोक एक पोस्ट अप्लाय करतलो अशें करून परिस्थिती जातली लोकांची सो काबार जाता.